बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद। नाजरीन, आज की इस व्लॉग में मेरे साथ मौजूद होंगे उमर इनाम साहब। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले तो अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से जो गुजरांवाला में जलसा किया गया, और दूसरा हामिद मीर की जानिब से एक कॉलम लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान जब ख़ुद अपोजिशन में थे तो वो ये कहते थे कि मेरी हुकूमत जब आएगी तो तब जो अपोजिशन होगी अगर वो एहतजाज करेगी या जलसे करेगी तो उन्हें रोका नहीं जाएगा, उन्हें इस चीज़ की पूरी इजाज़त होगी। लेकिन इस जलसे के दौरान हमने देखा कि हुकूमत ने कंटेनर्स जो है वो रस्ते में लगा के रखे हुए थे, और जो कारकुनान थे अपोजिशन जमातों के, उन्हें जलसे में शामिल होने से रोका गया। तो उमर, आज जो जलसा था और ये जो हामिद मीर की जानिब से ये दावा किया गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद। अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये जलसा अभी जारी है, और जलसा होने लगा है। जो मेरी प्रेडिक्शन है वो उस वक्त जिस वक्त जलसा करने गए थे तलाल चौधरी साहब। ये जलसा पाकिस्तान की तारीख़ का दूसरा जलसा होगा जो रात 3 बजे हो रहा होगा। पहला तलाल चौधरी ने 2 हफ्ते पहले किया, और दूसरा ये सारे मिलकर आज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान रात के जलसों के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें भी कह चुके हैं जो मुझे और आपको कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मौलाना साहब को शर्म नहीं आई थी, और उन्होंने बड़े फ़ख्री अंदाज में वो पालतू बनते हुए मरीम नवाज़ के और बिलावल भुट्टो के उस वक्त ये बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयानात दिए थे रात के जलसों के बारे में। नवाज़ शरीफ साहब भी कहते थे कि ये जलसा देखा भाइयों, वहाँ बहनें क्या कर रही थी, जिस तरह वो, यानी वो मेरे ख्याल से, मुझे करेक्ट कीजिए, वो कहते थे जलसे दिन को होते हैं, रात को मुजरे होते हैं, कुछ ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल यही अल्फाज थे उनके। तो ये आज मकाफ़ात अमल है, और मुसलसल मकाफ़ात अमल हो रहा है। पिछले 2 साल में जो चीज़ें ये करते रही हैं वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, और अभी तक वो लोग पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि जलसा गाह जो है वो जलसी गाह है। यानी जितने भी लोग हमारे वहाँ दोस्त पहुँचे हुए हैं उनसे जब हमने पता किया है और उसके जो एरियल शॉट्स हमने देखे हैं, तो उससे महसूस ये होता है कि अगर 350 लोग हों और उनको लाइन में खड़ा किया जाए तो वो जलसा गाह भर जाएगी। लेकिन आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखें कि अभी तक ना मौलाना फजल रहमान, ना कि 350, थोड़ा सा तो बढ़ा दें, चले 1000 कर लें। वो चलें आप सारी 500 कर लेते हैं सर जी, 10 बंदे निकलेंगे ना। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास मेरे क्या ख्याल है? से जितनी सारी जमातें पंजाब में मौलाना फजल रहमान साहब के पास क्या है? कोई वोटर नहीं है। मदरसे के बच्चे हैं, वो भी हर जगह पे हर वक्त नहीं पहुंचाए जा सकते, उनके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। मौलाना साहब पिछले साल जो पैसों के हवाले से उनकी रिजर्वेशंस हैं वो अभी तक हल नहीं हुई। वो 5 अरब रुपये मांग रहे हैं कि पिछले धरने में मेरा खर्चा हो गया था, सब वो तो कह रहे हैं। फिर देखें ना, कंटेनर लगाए गए हैं, रोके गए हैं रस्ते, तो ऐसा। अच्छा, वो रोकने वाली जो बात है वो ऐसा है कि जो हमारी इत्तलात है ना, उसके मुताबिक हुकूमत ने जो कंटेनर्स लगाए हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से लगाए हैं। वो मुख्तलिफ, ज़ाहिर है, अब देखें ना, गुजरांवाला है तो गुजरांवाला सारे में अगर एक ही रूट के ऊपर सारी ट्रैफिक चली जाएगी और उसी रूट के ऊपर आगे जलसा भी है तो चौक हो जाएगा पूरा गुजरांवाला। यानी जो हमारे पुराने बने हुए शहर हैं वहाँ पे कोई इतना अच्छे इंतज़ामात नहीं है सारी चीज़ों के, लिहाजा जब भी ये कंटेनर्स लगा के उसके साथ वॉक थ्रू लगाए जाते हैं, यानी सारे रास्ते तो आप जलसा गाह की तरफ वैसे भी नहीं खोलते हैं ना। आपने कोई एक ही रास्ता खोलना होता है या 2 खोलने होते हैं, कि एंट्रेंस का, कि एग्जिट का। सारी दुनिया में ऐसे होता है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहे हैं ना जलसे। आप 20 रास्तों से तो डी चौक पे भी नहीं जा सकते थे। जब डी चौक पे हो रहा था हमने कवर किया है, तो एक ही रास्ता होता है जहाँ से लीडरशिप में भी जाना है, या एक आम रास्ता होता है जहाँ से सारे लोग आ रहे होते हैं। लिहाजा ये कहना कि जहाँ जहाँ वो कंटेनर रख के रास्ता बंद किया गया है उस जलसा गाह को महदूद रखने के लिए, ताकि ये ना हो कि सारी गाड़ियाँ लेके अपनी मौके पर पहुँच जाएँ जलसा गाह तंजीम साजी करने, और वो चौक हो जाए पूरा शहर, और फिर बदनामी हो रियासत की कि जनाब देखें ये तो जानबूझ के इन्होंने मैसअप क्रिएट कर दिया, सारे लीडर्स उसके अंदर फंसे हैं। लिहाजा वो एक ट्रैफिक प्लान का भी थोड़ा सा हिस्सा है। हुकूमत ने, टू बी वेरी सिंसियर, मैं ये ऑन ओथ कह रहा हूँ कि मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन ली है, इस हुकूमत ने 2014 वाली चीज़ नहीं की। इस हुकूमत ने साबका हुकूमतों की तरह लोगों की तकद्दुस पामाल करके, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके लोगों के घर नहीं घुसे। इस हुकूमत ने पुलिस के ज़रिए माओ बहनों को बालों से पकड़ के नहीं घसीटवाया। इस हुकूमत ने लीडर्स नहीं पकड़े। एक वीडियो भी एहसन इकबाल ने ट्वीट की है जिसमें कैसे वो चीख रहे हैं पुलिस वाले, वो सारे, यानी वो ड्रामेबाजी देखें, ये तो सारे टिकटॉक स्टार्स बन गए हैं।
وہ اپنا ضمیر صاحب نے کیا اس کے اوپر ویڈیو کہ احسن اقبال صاحب خود ٹک ٹاک سٹار لگ رہے ہیں. یعنی وہ پولیس والا کہہ رہے ہیں بھائی کس کو روکا ہے, کہاں روکا ہے؟ نہیں تم نے روکا نہیں ہے, تم نے روکا ہے. اس نے کہا بھائی میں نے نہیں روکا, میں تو آیا یہ بھی ہوں. تو یہ کیا اتنی زیادہ فرسٹریشن کا عالم؟ یہ فرسٹریشن ہے نا, سب نے نمبرز لگوانے ہیں, سب نے تلوے چاٹنے ہیں رات بیٹھ کے آن سان سوچی کے. تو یہ سارے انقلابیوں نے اپنے اپنے ریٹ لگوانے ہیں نا رات کو بیٹھ کے کہ میں زیادہ گالاں کڈیاں سی ایس ایچ او نال, میں تو گربان پھاڑ لیا سی, میں تو بی دو بندے نو تھپڑ بھی مار دیتے سی ایس ایچ او نو. تو وہ مریم اورنگزیب کا بھی وہ کلپ سامنے آیا ہے جس میں وہ پتہ نہیں کوئی اسٹیڈیم کا دروازہ کھلوا رہی ہیں, وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے بی جاؤ اتوں, دروازہ کھلیا ہوا ہے. نہیں تو بند کیوں کیتا سی؟ وہ کہنا میں تو نہیں کیتا بند, پولیس والا کہہ رہا ہے. یعنی اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ٹک ٹاک پہ ان کی ویڈیو بھی آج کل آ رہی ہیں. وہ خواجہ آصف نے بھی ایک ٹک ٹاک ان کا بندہ ہے, کوئی ووٹر سپورٹر ہے, کوئی بریانی والا بندہ جو بریانی بڑے شوق سے کھاتا ہے, کوئی لاہور سے ہے, کوئی بڑا یعنی جسامت میں بھی بڑا زبردست قسم کا. تو وہ سب ان کو پکڑ کرنا, وہ جو پکڑا بھی گیا تھا پچھلے دنوں کو جب یہ نیب کے باہر مریم نواز نے حملہ کروایا تھا پولیس کے اوپر, تو اس وقت وہ بھی پکڑا گیا تھا. تو وہ ویسے ان کو ٹک ٹاک پر لے آیا تھا. اب صرف ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہی بن رہی ہیں وہاں پہ تھوڑی بس. اچھا بیچارے جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں ان کے ساتھ تو نہ زیادتی کریں نا سر. گھر دامادوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ کے ہمارے بلکہ اس پورے بر صغیر کے جو تھے نا ہمارے بزرگ سیانے تھے, وہ کہتے تھے پتر گھر داماد نہیں بننا. گھر داماد کی سر آپ 2000 ریال وظیفہ لیتے ہیں, آپ جس طریقے سے جو آپ نے پہلے کیا وہ بھی ان کے دلوں سے ابھی تک نہیں اترا. یعنی جو آپ نے کیا تو وہ تو آپ کے میرے لیے تو یعنی ایک فیس سیونگ کے لیے تو سب جائز ہے نا, لیکن جاتی عمرہ میں خود جناب کی کتنی رسپیکٹ ہے وہ جرنلسٹ سے بہتر کون جان سکتا ہے. لہٰذا آج وہ نکلے, فوٹو سیشن ہوا جاتی عمرہ کے باہر, تصویریں مریم نواز نے کچھ بنائیں, کچھ ادھر سے بنائی گئیں, کچھ جو پیچھے درباری بیٹھے تھے ابصار عالم اور محمد زبیر ان کی طرف سے بنی. اچھا ابھی آپ نے جرنلسٹ کا نام پھر اتار دیا ان کو. تو وہ ابصار عالم صاحب کا میرے نام ذہن میں یار ابصار عالم جو ہے نا وہ حامد میر کے استاد ہیں, سلیم صافی کے استاد ہیں. زیرو کریڈیبلٹی پہ یہ لوگ آ گئے ہیں. یعنی میں شرمسار ہوتا ہوں ان کے انتہائی گھٹیا مکروہ اور غلیظ چہرے دیکھتے ہوئے کہ یار یہ کہاں کا جرنلزم ہے بھائی جان, جو حامد میر صاحب کر رہے ہیں, جو سلیم صافی کر رہے ہیں, جو ابصار عالم کر رہے ہیں. یعنی اب آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پیمرا کے چیئرمین بھی تھے, ایک اور ارسطو صاحب ہیں, وہ سکرات بکرات عرفان صدیقی, جس نے قلم کی توقیر بیچی, جس نے اپنے الفاظ بیچے, اپنی سوچ بیچی, اپنا وین بیچا. اور سنا یہ جاتا ہے, کہا بھی یہ جاتا ہے کہ جو زیادہ گندی اور غلیظ چیزیں چلتی ہیں دوسری پارٹیز کے خلاف, اس میں ایک حصہ عرفان صدیقی صاحب کا بھی ہوتا ہے, وہ اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں. بہت شکریہ عمر انعام. آج جو جلسہ تھا اس حوالے سے آپ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے. اس جلسے کا کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں, آئندہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.